जोहार तेहन हेज हुई काना कोलकाता नो विधानसभा ना एमएलए हॉस्टल रे और नोडे तेहन नाम हुई काना हाले गे जितकर कान एमएलए तबन मानतान बुधरे टुटू जोहार गे बुधरे बाबू जोहार जोहार चल का मेनामा नपाई जे आपे खटाव काना एकदम वोट रे घामा खट हुई दा अच्छा नवा दो निये दो दोसर बार तम जितकर दोसर बार ना वांगन के मोटा मोटा दे कने रोहड़ चावा कलम चल कम खटाल ना लई हटियाट एकालते हाना बार खना निये बार दो जितकर दो चल का हाना बार से निये बार टाप कल कम तबे मने कान तहने टाप किंतु टाप तो बांग होई लेना बाहा बार कोन दो अति बढ़ती जिते ताले की पनत रन होड़ा मने पलटा उतरलन तकवा एकदम पलटा ने मने मेना खाली तपन विधानसभा तो गोटा बंगाल रेगे ये जहां मार्जिन जहां नेलोक कना जहां नेलान तबे आरके आडी घन गे होड़ा मने पलटाव कम तो नो जय जितकर होई गना अच्छा तेहेन अबोरन नोडे पश्चिम बांगला सीएम लेकाते सुरेंद्र अधिकारी क्रिया तांग केदा ओना साथे किछु कैबिनेट मिनिस्टर को तांग केदा को क्रिया को अदो तेहेन सेटर कते चेल कम बुझ केदा तेहेन न और को सेटलना तेहेन मारा मंत्री हेलना चेल का तेहेन प्रोग्राम तेहिया जहां एमन मिटे दिन कना जे तेन 25 बैसाख जहां बोन बताय कन को ओंते दर्शक को मता रविंद्रनाथ ठाकुर जन्म माह रे एमन मिटे घटना घटाना पश्चिम बंगाल रे तो तोड़ बन बडाया जे एकालते जहां गोटा दिसम से बांग गोटा भारत दिसम बारहे को धरती जकात मन जेगे जकात रे धरती नवा जेगे जकात रे विभिन्न जगह गाते कोना को ताहे कना को जे चेल लेका रिजल्ट होया मन के नको अडी खुशी आरके मोनर त्रिपित कई नवा के कठिन ताहे कान ताको दीर्घ हाना बिच्चा में 2018 19 खना गे बेसी लेताड़ आरकी को जोर लड़ाई रे को ताहे कान को ये लगे अदा जाग गे आम दोसर भरे जितकरन तबना ने बार उनदारा बाम कमी दाड़े का ताहेना है उनदारा एकदम बाम कमी दाड़े का आयमा था ने वाला हन बड़ा का आयमा एमएलए गे विरोधी जहां कना उनको बाको कमी दाड़े कना ने बार चेल कम कमिया यदि आमा चिंता होना चेल कमना ये जहां चिंता भावना हेना जे प्रथम जखन 2021 साल रे एमएलए ना इन दो नोवाई हुदी सका तहेना जे जा होड़ा जहां कमी दरकारा एकाल संगे संगे करा तकवा किंतु विषयटा कने विरोधी आसन रे दुलु लेनका चेर असुविधा हेना नोवा दो विरोधी आसन रे बांग दुलु लेनका बांग बुझे एकदम सही रकम इन विभिन्न किछु एमन के विधानसभा रे इने विधानसभा लगिते चेर को असुविधा हेना आदो नोवा विधानसभा रे अडी आइमा धाई नोकाई ओंडे रकाब कादा नोवा कथा जे ये विधानसभा नोवा असुविधा हेना एमन के इन जखन प्रथम भाषण विधानसभा ना भाषण समय नोवाई मेना जे जतखन अडी तायम विधानसभा माने ब्लॉक होय कना तपन विधानसभा पश्चिम बांगला रे ओना खन आरहो जे तपन विधानसभा तखन अडी माने पिछले विधानसभा कना आदिवासी अधुषित जहां विधानसभा तपन विधानसभा और ओंडेनी विधायक इन मेनेदा ओंडेना असुविधा रे कथा नंकाते प्रथम शुरू हेन किंतु इन ओंडे निना गनी दबे रेहो बडाय कना वास्तव बडाय दाको दबी दाम किंतु जोआर ना कोनो इदो जोरिया दो कोनो कथा गे बन मने रे चेलका बुजु कांताना को आडी दुख एमएलए ही कतर बंच के दाड़े चेन हो बंच का दाड़े कना जनगण तो बाको बुझवा जे एमएलए चेन होवाय चका किंतु नोकडेनी जहां सरकार है सरकार जहां ममता बनर्जी सरकार ने मिटे के कथा जे विरोधी बाय कमी चौका जे बाय कमी चौका खाइ के आको गे आरो को प्रतिवादा जे विधायक के कमी बांग एकदम ना उदु लगित के ओना राजनीतिक ट्रिक्स कना ना राजनीति गोदी रे ताहन लगित आरके आदो माने नई सरकार ताहे रे आम तुम बड़ाय गया ताहले राज्य सरकार पाटा कोना चेलेका कमी हुई कना ओडे माने ठीक ठाक एमत थाना से सप्लाई चेट गे बा चेन भाई मत थाना चेट गे बा ओडे ना तपन एमन मिटे जगह कना जे जतो खय मरांग होय कना दा कष्ट जल कष्ट ओडे बांगमान अंजम कदा जे ओडे कोटी कोटी टका माने केंद्र सरकार एम कदा जल जीवन मिशन प्रकल्प खन जे ओड़ा ओड़ा दा एम लगे जहां को मिता कान हर घर नल जल जल जीवन मिशन प्रकल्प रिया किंतु नई सरकार किंतु बांगी कमी कदा कथा तो है कना 2024 साल डिसेंबर मास भितरी रे शुद्ध तपन विधानसभा दो गोटा दक्षिण दिनाजपुर ओड़ा ओड़ा दा को न्यामा
কিন্তু ওনা কামি নুই বাই কামি বাই কামি কাদা মানে এটা পার্টি হতে থেকে বাই কামি কাদা নিশ্চয়ই ওনা ᱪᱮᱫ ᱫᱚ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ? হ্যাঁ ইᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱡᱮᱦᱮᱛু বিরোধী আসলে তখন বিরোধী আসলে। বিধানসভা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বিরোধী মানে বিজেপি সরকার বিরোধী এটা সেন ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ঠিক আছে আচ্ছা লই কেদা তপন বিধানসভা ᱚᱱᱟ ᱫᱚ দক্ষিণ দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর আচ্ছা নোডে আদিবাসী হড় হপᱚᱱ তিনাᱹᱜ লেখা মেনা ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ যদি গানোয়া যে তপন বিধানসভা রে টোটাল জনসংখ্যা যা হেনা ওনাকে প্রায় 27% হেনা কো ট্রাইবেল ট্রাইবেল কে আদিবাসী মানে আদিবাসী গে আদিবাসী আর ওনা কো মুতরে যদি নকো যাহা সংখ্যা হেনা কো ওনা সংখ্যারে প্রায় 70% তো হই কানা সান্তাল সান্তাল বাকি তো এটা তো সান্তাল মানে গে কটইয়া হড় কাজ জম হড় আদো উনকুয়া মানে উনকুন রেঙ্গেজ নাচার হড় আডি গে ডেভেলপ হুই কো ওডে যদি সরকার এটা তাহে কো উনকাম মনে দা আমা বিদরে যদি উনকান সরকার নুই সরকার গে যদি তাহে কো তাহলে আডি আমা কামিতে লাহা কো আডি আইমা কামি লাহা কো যেমন ইন লয়া ইন প্রায় 40 কোটি টাকা রে প্রজেক্ট ইন স্যাংশন আগু চলেদা কেন্দ্র সরকার কো কিন্তু গণতন্ত্র রে নিয়ম হয়ু কানা যে মিটটাই বারিয়া জিনিস ছাড়া যেমন ডিরেক্ট বাকো এম দাঁড়িয়ে যেমন রেলওয়ে ওনা হয়তো ডিরেক্ট এম দাঁড়িয়ে কানা কিন্তু এটা কামি হয়তো কৃষক কো লাগি আর এমান তেয়া কো নোয়া দো রাজ্য সরকার মিটটাই আমা দো এপ্রুভাল বা মিটে বাং ইয়েল জরুর গিয়া কামি গো কামি ধরে বাম কামি বাম দাঁড়িয়ে কামি ধরে নৌকা দিল্লি রে এপ্রুভ চিঠি হই কেনা নবান্ন এবার আদিবাসী মন্ত্রী মেতাই কেনা যে স্যার নোয়া বিষয়টা নিয়াল মে আচ্ছা দেখছি মেন কাদা মনে বছর কে পারম কারণ না টাকা 40 কোটি টাকা খরচা বাং চাল না বাং আডি দুঃখ রে কথা যেমন মিটে উদাহরণ ইলে যেমন ওন্ডা কো মেতাও দিন যে তপন বিধানসভা আডি রেঙ্গেজ নাচার এরিয়া কানা তাহলে নকো বিশেষ করে নকো যে গগো হড় যাহা গর্ভবতী মা তো নকো যদি কারণ মিটে সুস্থ মা যদি বাই তেহেন কাদে সুস্থ বাচ্চা বাই সুস্থ গিদরা বাই জানাম দাঁড়াই তাহলে ওনাতে মিটে তিন তপন বিধানসভা রে তিন গান হিনা কোয়া নোয়া লাগে ইন 10 মাস তাহলে ডিএম পারমিশন বাই মা এনওসি বাই মা তাহলে চেকাতেম কামি আর নকো পার্টি কি কো লইদা যে এমএলএ চেরে চিকা গেলা তার প্রোগ্রাম দাঁড়িয়ে আছে কাতে তো নোয়া কো জিনিস নিয়ে দিন হড় বাকো বুঝেও কাতে হ্যাঁ না নিতো বুঝেও কেদা তো চেষ্টা তাহে কেনা নঙ্কা হড় বুঝেও রে হড় কো বুঝেও কেদা আচ্ছা তেহেন দো নঙ্কা আমো আডি ব্যস্তরে মেনামা নয় আপে হ্যাঁ আরো হ্যাঁ ক্রিয়া পে আতাং গিয়া নিশ্চয় হ্যাঁ শপথ গ্রহণ দো হুই কেনা এমএন কো যত ইয়ে যখন আরো হ্যাঁ যখন কামি পে সাবা আর আমা যাহা তিনা আরো লইতে না দিশম হটাই পাসনাও চিদা আর চেত কামি লাগতে কানা আদিবাসী কো লাগে না লইতে বন গালমারা তেহেন দেন ইনকে গে আরো লাং গালমারা তা